Ya, pagi-pagi enda renungkan firman Tuhan ibas surat Jakobus, entah pe Jakub cakap karona. Jakub pasal 4. Jakub pasal 4 ayat sada kari seayat 10. Sada perikop. Jakub pasal 4 ayat sada se-10 entah koge banci nindu pustakandu iba singandu skala-skala koge ayat sada se-10. Judulnya Iban Lembaga Alkitab Indonesia Eme Erteman Rasdoni. Ya, manusia geluh sebagai makhluk sosial alit temanna, tapi teman jenda si maksudkan pustaka juga si maksudkan Jakub. Iya. Endame Jakub senina Tuhan Yesus ibas Maria pebelin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri labo kesusuran Yusuf. Tuhan Yesus jadi arkiteken kesah si badia. Jadi kenca tubuh Tuhan Yesus arah Maria cendama tubuhka agi-agina salah sada Jakub. Jakub anak Yusuf ras Maria. Adina Tuhan Yesus labo pernah ia langsung aku isa ia anak Maria. Ia anak dibata, ia anak manusia. Tapi kencang Tuhan Yesus dipakukan ras keke basi matenari ijenda mencakup erkini teken lang sebelumnya sope Tuhan Yesus lenga keke basi matenari cakup sendiri labo te Yesus dibata. Jadi cakup enda salah sada soko guru pemimpin jemaat ibas kalangan kalak Yahudi Kristen di Jerusalem. Makana isurat kena surat Jakub endame surat mankala Kristen si nina Kristen pengikut Kristus tapi surat Jakub melit ujian uga kita tuhur kini teken sana ugakin kalak kini teken ngeluh ya takoge Jakub pasal 4 ayat sada se-10 Erteman Rasdoni nina ijanari kindrehna perjengilan ras perubatan silit di tengah-tengah du sirehna ibas kerincuhendu nandangi kesenangan sila ngadi-ngadi ibas dirindu mengga atendu tapi laidatndu emaka munuh kam lit sura-surandu tapi lase emaka rjengil ras rubat kam laidatndu si sura-sura kendu perban lapindondu mandi bata jana adi ipindondu laidatndu sebab tujundu lama kuli taisi pindondu guna pesenangkan dirindu saja ngenca o kalak si erlua-lua ibas kini teken lakin itendu maka adi erteman kam rasdoni enda kam jadi imbang di bata ise ersura-sura jadi teman doni enda ibahanna kap dirina jadi musuh di bata ulaya kapndu sia-sia si tersurat ibas pustaka
Gesah si badia, si tamaken di bata ibas kita ersura-sura, gelah kita setia man bana. Amin bagi gia, beli dan ngelias Athena, si kena asangken cemburuna. Bagi lit tersurat ibas pustaka si badia, itulah di bata, ngekalak si meganjang ukurna, tapi man kalak si meteruk ukurna, ibre kena lias Athena. Maka reskenlah dirindu man di bata, lawanlah iblis, kiam iblis ibas kamnari. Rembakkanlah dirinduku di bata, maka ia pengerembakkan diri naman bandu. Bersihkanlah ukur ndu, oh kalak si ertupang ukur. Erceda atelah, tangis, dengan ngandunglah. Jadikanlah tawandu jadi tangis. Jadikanlah keriahandu jadi ndelek ate. Peteruhlah bandu ilebe-lebe Tuhan. Maka ipeganjangna kam. Iya. Jadi ijena ibenai Jakobus ibas ayat sada enda karena penungkunan. Penungkunan berarti perlu jawaban. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan guna menemukan sesuatu memang perlu nungkun. Sesuatu nda biasanya sidarami di luar dirita. Tapi lit perlu ditemukan bas dirita. Mon si menghuli bas kita. Tapi si sulit kape kita menemukan sa, mesila menghuli si bahaya manbanta. Enda bagi sada penakit. Adi penakit ndala tehuganingan nambarisa. Adi lab ijanari sumberna labanci itangkal, labaci itangani. Ijenda nina Jakobus ndai ijanari kinrehna perjengilan ras perubatan silit di tengah-tengah. Jakobus jenda Jakub si sungkunna ijanari rehna. Berarti enda lid relasi antara manusia ndai sila beres. Lid perselisihan. Lid perubatan. Lid sengketa. Ijanari kinrehna perjengilan ras perubatan silit di tengah-tengah. Lid siakap lapayo kalak sideban. Ya tentu kalak sideban pe baci kange lapayo kapnya kita. Tapi si masalah bas Alkitab uga kita man kalak sideban. Uga sikapta. Jadi adina nembakateta kalak sideban lah kita setuju enda melik perjengilan. Ni nandai ijanari kinrehna perjengilan ras perubatan silit di tengah-tengah du. Sebabna sierehna ibas kerincuhan du nangdangi kesenangan. Sila ngadi-ngadi erperang bas dirindu. Diri. Canahna enda bas diri nari. Enda menina Tuhan Yesus. Pangan si bengket kubel tendu arababahan labo erbahan caka merdosa. Tapi sindarat ibas pusu. Ibas diri naringa. Enda sumber problem
relasi antara manusia dai. Lah sekap payu kalak si depan. Tadi enda penemuan bas dirita. Adi bagi di bata anti kesenangan kinlang. Tuhan Yesus si janji kena dameku kubreken man bandu. Malam maatendu. Uga buena Mazmur nuratkan karena kemalaman nate. Janji Tuhan Yesus sangana ia nang dangi isalipkan kemalaman nateku kuberikan man bandu. Jadi di bata labo anti kesenangan, labo anti kebiaran. Tapi kesenangan kulis sekali nari, di bata labo anti kesenangan, labo anti keriakan. Di bata sendiri menjanjikan keriakan. Tapi jenda kesenangan sila sumberna bas di bata nari. Tapi sumberna dosa siringan bas pusukta. Dosa siringan bas pusukta. Sila ngadi-ngadi perang ibas dirindu. Jadi li sada peperangan rohani ibas dirita. Sebelum terjadi peperangan si terida antara manusia ras manusia, li peperangan ibas jiwa tandai. Si ipikirkan kita, si isura-surakan kita, si irancang kita, si jadi mimpi man banta. Enda mesumber problem. Enda mesumber lit perselisihan. Mengga atendu, tapi la idandu. Enda keinginan. Keinginan sendiri mahuli. Adilalit keinginan, kita ngadi jadi manusia. Tapi keinginan si menyeleweng, menyimpang ras kebenaran di bata, biak di bata, enda mesti merusak kita. Labu saja keinginan dai, langena ate di bata, keinginan-keinginan tandai merusak diri. Makanya ulah nina di bata. Ya, adi jenda mengga atendu tahapilah idatdu. Maka mesti temukendu bas dirindu problem kai silit. Kai masalah pergumulan bas geluhta. Janah na adi telusuri endam nina Jakobus. Kerincuhan nang dangi kesenangan. Makanya muncul kebencian, perselisihan, penghakiman, mankala sideban. Ijenda perlu ditemukan. Labu kala sideban si bermasalah. Nina Jakobus, kita si bermasalah. Bas keinginan, kesenangan, mimpi, cita-cita, bayangan, sila ibas kebenaran firman Tuhan. Mengga atendu tapi lai dandu. Maka munuh kam. Ijenda lit sada si muncul bas pusu manusia memberantas, si menghalangi cita-citaku, si menghalangi mimpiku. Banci kita lah munuh, tapi banci bas pusuk tar padinya lalit. Ia penghalang mimpiku. Jendam kita terdosa. Jendam kita terdosa. Jendam kita enggo lepak lebih-lebih di bata. Lai dandu maka munuh kam. Panci ninta akulah munuh. Tapi munuh siajarkan Tuhan Yesus. Kebencian. Isa nambah atena seninana yang gomunuh.
Nina Tuhan man kain kai maka jujuk ayondu. Adi menghuli ukurnu tentu siang ayondu. Penghakiman Tuhan man kain lit 2 kali. Kenca kain munu. Cana sebelum kain munu Habil. Cana sadanari penghakiman man kain. Ema penghakiman kekal neraka. Jadi endama Tuhan ngenen kita. Jadi Tuhan dai ngenen manusia. Kai silit bas pusukna. Makana surat Roma ini Rasul Paulus endama Injil si kuberitakan. Si menghakimi kerina si terbuni. Ibas pusu manusia. Sueras Injil Jadi bedana agama-agama ras berita pustaka adalah si pesikapna hati. Bahan masalah manusia karena hati. Cana jenda keinginan. Sila sueras kebenaran. Karakter biak di bata. Maka munuh kam. Lid surah-surah tapi laseh. Krina jelman geluh. Bersura-sura, bercita-cita, berjuang, menggapai cita-cita. Memang bagian dakin. Maka kita jadi manusia, balik cita-cita tak. Tapi lasu, maka erjengil ras rubat kam. Sebelum menulit perjengilan, sebelum perjengilan, lit da peperangan pas hati tak. Jadi permasalahan manusia, keinginan bas hatina sila sueras kebenaran firman Tuhan. Lai dan dusi surah-surah kendu perban lapin dondu man di Batam ada kuasa. Canahna bas di batanari sialokan krina si mahuli. Makana si bas di batanari lah alokan. Adilah bas di batanari, ya enda merbahan selit problem, masalah, perjengilan, kesusahan bas gelukta. Lai dan du isi surah-surah kendu. Perbanlat pun dondu mandi bata. Ayat telu. Jana, enda paling bahaya, enda bahaya kelinda. Jana adi ipindondu lai dan du. Sebab tujundulah mahuli. Engkau ndak lepa, toto kena dengar. Engkau ndak lepa surah-surahna, pindona dengar mandi bata. Endak si koreksi. Kai isi doa ta. Cenda Jakobus enda masih nuratkan sang iman tanpa perbuatan mati. Seperti tubuh tanpa jiwa mayat. Tapi jenda Jakobus laboka hanya tindakan luar. Ijenda masuk Jakobus masalah hati. Jadilah boleh kontradiksi ajaran Jakobus ras Paulus bagi peras Tuhan Yesus. Perbahan masalah manusia, masalah pusuh. Kerana geluh tak enda igrakkan pusuh tandai. Maka endam si perlu si awasi, si koreksi, si pediat diterangi firman Tuhan. Lai dan du si surah-surah kendu perban lai pindondu mandi bata. Ayat telu jana adi pindondu lai dan du. Sebab tujundulah menghuli. Si surah-surah kita ndai benar entah salah. Tujuan ta benar entah salah. Menghuli entah lepak. Jadi manusia ndai hati nanda menggerakkan totona
tindakan. Enda memotivasi. Jadi bas mbue perkara bas kiluk tandai, singrakan sa motivasi. Motivasi enda ndak memusti iterangi firman Tuhan. Ya maka nina Jeremia ugali cikna hati manusia ise ngasuk ngantu sisa. Jadi banci 1000 alasan si bani alasan guna mendukung keinginan tak. Tapi Jakobus jenda telusurina. Ugakin situ huna keinginan dundai. Keinginan dundai tujun dunda lamu huli. Kai si pindondu guna pesenangkan diri ndu saja ngenca. Cendal labo pas kesenangan dai si salah, tapi kesenangan dai enggo berlawanan bertentangan ras kebenaran firman Tuhan. Terpotong ras kebenaran firman Tuhan terlepas ibas kehendak Tuhan. Ema kesenangan si ipindo kalak Kristen Yahudi kujema isuratkan Jakobus surat enda. Jana enda mukita wari enda. Sibuka gentisik surat 1 Yohanes. Sada Yohanes pasal 2. Ayat 10:6. Sada Yohanes pasal 2 ayat 10:6. Nina bagenda kata dibata. Kerina silit idoni enda simengga ate kalak perdosa. Mekai si idahna janah ngena atena. Sehmakaman bana atena. Raskai silit idoni enda. Sirbahan sama ganjang ukur kala. Si enda sada pelaborna ibas ibata. Ibas bapa nari. Tapi bas doni nari. Koges kanari sada Yohanes pasal 2 ayat 16. Enda surat. Surat sada Yohanes pasal 2 ayat 16. Krina silit idoni enda, si mengga ate kala perdosa, mekai si idahna, janah ngena atena, sehmakaman bana atena. Raskai silit idoni enda sirbahan sama ganjang ukur kala. Si esada pelabur ibas bapa nari, tapi ibas doni nari. Bahasa karo jenda la bana tangkas poin per poin kai si jadi keinginan kesenangan manusia sirdo sandai. Tapi bahasa Indonesia antaku oge surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Adi jenda lihat telu keinginan dai. Keinginan daging Nina Hawa asumidahna buah batang kayu si mereka pemeta si bujur si jahat uga tabekna adiman buah batang kayu Jadi
mimpi dai, cita-cita dai, kerinduan dai, ibas timbul, uga senang na tabekna. Enda masalah kenikmatan, enda masalah kesenangan. Tapi kesenangan hawa si ula nina dibata. Enda masih masukkan Rasul Yohanes, enda masih masukkan Jakobus. Keinginan tanda si larang dibata. Musa nuratkan enda ibas hukum ke-10, jangan mengingini. Tapi lid selanjutnya, hamba orang lain, istri orang lain, lembu orang lain. Artinya sila ibreken Tuhan membantah. Musti lid pagarna lah si ingini. Jadi keinginan daging sedap. Keinginan mata. Keinginan mata jenda dimiliki na atena sila milikna. Imiliki na atena sila breken Tuhan membana. Serta keangkuhan hidup enda mencari harga diri. Adi jadi milikku, naik harga diriku. Jadi situ lu enda masalah. Keinginan silabas Tuhan nari. Enda penemuan simbelin bas manusia tentang dirinya. Enda pengakuan Paulus Roma pasal 7. Pengakuan Paulus si terbesar penemuan na tahna berdosa ia. Susah menemukan ugar dosana kita. Ban bage licik na setan membela kita ibas keinginan tasi berdosa. Makana jenda Jakobus surat kena iblis enda menipu manusia bas keinginan. Lawanlah iblis nina. Labu jenda konteksna kerasukan. Memang bas kerasukan pe bancing ipake ayat enda. Tapi iblis simbelinna singerina pendagina bas manusia labu kerasukan. Tapi bas keinginan manusia si menyeleweng bas kehendak di bata. Adilah si temukan endas ngadi metua ngadi mate. Lah pernah kita merdeka, lah pernah malam mateta, janah geluh tanda menghancurkan diri, proses bunuh diri. Maka upah dosa artina, upah bunuh diri. Sebab dosa sendiri, manusia sengaja berdosa. Neraka pilihan manusia. Neraka kehendak manusia jadi. Maka laba ciku surga kalak si latak melu kehendak dibata. Sebab di surga kehendak dibata jadi. Neraka kehendak manusia jadi. Kai jenda kehendak manusia keinginan. Maka nakrina kalak siku neraka. Setuju ia neraka, tapi menyesal ia. Nindu kalak payak siku neraka. Labo ya protes mandi bata. Memang keinginan nandaikin, ndube ikut kena. Jadi problem manusia ndai, keinginan, kesenangan, si menyeleweng bas, biak di bata, kebenaran di bata. Endam si toto kendula jabab di bata nina
Jakobus. Jana enda la jabab di bata ban melias di bata. Makana tahanna la ibre kena kaisi pindo kita. Sebab adi bre kena habis keluhta. Keinginan tak kesenangan. Keinginan daging enda sedap silabas di batanari. Dosa memang menawarkan kenikmatan, tapi dosa mengacaukan. Dunge dosa menguasai, dosa membunuh. Jadi stop menyalahkan kalak si deban. Temukanlah bas diri tandai problem keinginan. Ijen nama kita lid damai sejahtera, lid sukacita. Makana Tuhan Yesus bas Matius pasal 11 ayat 20 siwa enda pe banci sioge. Matius 11 ayat 20 siwa. Nina Tuhan Yesus ibas Matius pasal 11 ayat 29. Tamakanlah pasanganku kukudundu. Jana erlajar ibas aku nari. Sebab aku melias janah meteruh ukurku. Alu bagai idak dume kemalemenate. Koge sekali nari Matius pasal 11 ayat 20 siwa. Nina Tuhan Yesus tamakanlah pasanganku kukudundu. Pasangan enda sada baban. Baban sibas Tuhan Yesus nari. Enda termasuk keinginan. Jadikanlah keinginan du sibas Tuhan nari. Jadikanlah kerinduan du sibas Tuhan nari. Tamakanlah pasanganku kukudundu. Kuduk enda bahasa karo mantap. Kuduk mesti kita tunduk, merendahkan diri. Enda ma ipake man lembu, man kerbo, li pasangan nali Greta, tama kukuduk. Lah kata kena tama bas pundak, lang, mesti kuduk. Endam tunduk, retina kai, menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Merendahkan diri, lebih-lebih Tuhan. Endam penyangkalan kehendakku. Gelahna banci, ita makan Tuhan kehendakna. Makanya sebelum kita bertobat, lah mungkin sirti kehendak Tuhan. Jangan Tuhan sendiri langit menyatakan kehendaknya membantah. Sebelum lid pertobatan bas kita, ibas keinginan ta si melawan Tuhan. Kehendak Tuhan. Tamakanlah pasanganku kukudundu jana erlajar ibas aku nari. Perdate kendu khotbah-khotbah. Buwe khotbah dai labu kebenaran firman Tuhan. Tapi memanipulasi firman Tuhan. Jana ibana pesandai bagi kehendak Tuhan. Padahal ndai kehendak manusia. Labu kehendak Tuhan. Jadi jenda erlajar bahasa kunari nina Tuhan Yesus. Erlajar mengerti. Uga baban.
keinginan kehendak nandai. Ije maka sidat kesenangan damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus labo latena kita senang. Tapi Tuhan senang atena kita sila beresiko membantah. Karena kesenangan si melanggar biak Tuhan, karakter Tuhan, kebenaran Tuhan, karena merusak. Maka laban cisiban ala senang kuakap. Adilaku ban bagi berat dosa aku. Adi esiban pasti merusak. Sebab nakerina sila sumberna Tuhan ras kebenarna ulanina Tuhan memang adi esi terobos labo saja melawan Tuhan memang merusak diri kita. Coba perhatikan dukrina si ulanina Tuhan pasti merusak diri kita, merusak kalak si diherta. Keluarga anta, teman anta, masyarakat luas. Makanya mantap kata Jakobus ndai. Ijanarikin rehna perjengilan silit di tengah-tengah du. Mebas kesenangan. Silalak berubati bas dirindu. Maka lid persoalan bas relasi keluarga, teman. Persoalan nabas keinginan silepa. Penemuan bas diri ta si penting. Musti si idang alu mata rohani si sumber dan firman Tuhan uga keinginan ta. Jadi uga baca kita senang nina Tuhan Yesus bas Matius 11 ayat 20 siwa. Tamakanlah pasanganku kukudu si terima keinginan Tuhan alu menyangkal keinginan ta jana erlajar ibasa kunari menurut firman kebenaran Tuhan sebab aku melias janah metero ukurku. Jadi ulanina Tuhan ban kelengatina kita. Maka adi ula nina hamba Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Ula akak mendue pengganggu. Tapi erkiteken kelengatina kam. Makana hukuman Tuhan si beratna man manusia pelepas Tuhan. Roma pasal sada hukuman Tuhan nina Paulus meruka Allah nyata dari surga. Sebab apa yang seharusnya disembah dibata engkau igantikan manusia. Maka Allah menyerahkan mereka. Pelepas je. Lanali interupsi Allah. Jem kita bahaya. Aku adikuidah kala lanai lid perbebena bas iya nadingken dosa jem ku perhatikan kelengi di bata dengar kini ia tak enggo pesikap di tak enggo ia pesikap di bata selamatkan di bata nge ia entahlah adi ida belana terus dirina ia paling bahaya. Jadi di bata si paling bahaya mandirinta, engkau kita bebas terserah bagi. Makanya basal kitab instruksi di bata, dapat lihat satena. Makanya jenda Tuhan Yesus ndai dung si pake pasangan basianari katakanlah sebab aku melias jana metro ukurku alu bagi idat ndume kemalaman hati. Alu bagi idat ndume kemalaman hati. Malam mati bahasa karu jenda lanai lid si kurang, lanai lid si bertentangan ras kebenaran. Kai kemalaman hati eta kesenangan tak kena anak muda.
tuhukin malam mati. Dosa manis kulitna, isina ema. Konsekuensi penderitaan si terus menggerogoti kita. Ya. Jadi di bata labo anti kesenangan, tapi kesenangan sirbahanca tuhu-tuhu kita bebas. Endama kesenangan si tawarkan Tuhan Yesus. Kesenangan si rehna bas kebenaran keinginan di batanari. Muli kita kujaku pasal 4 sidungi endanai pasal Jakub pasal 4 ayat 3. Takoge Jakub pasal 4 ayat 3. Jana adi ipindondu la idandu sebab tujundu la mehuli. Kai si pindondu guna pesenangkan dirindu saja. Ayat 4. Oh kala sir lua-lua ibas kini teken. Ibena ibas hal rohani. Jendam cakup pakai na bahasa erlua-lua. Bagian dalam serius na keinginan sila bas kebenar nari. Jena enda merbahansa kalak pang erlua-lua. Pasal kitab di istilah percabulan, li istilah perzinahan. Percabulan enda lab berhubungan ras kalak si enggo erjabu. Percabulan dah enda pas keinginan banci lalit kalak langsung sirugikan percabulan. Tapi perzinahan erlua-lua labu saja dirita si rusak. Kalak si dewan pe si rusak. Enda berhubungan ras kalak si enggo erjabu. Bagi pe entah kalak si erjabu si dewan si rugikan si ganggu. Jadi anda serius, krina dosa labo saja merusak dirita, erlua-lua jenda merusak kalak si dewan pe. Ayat 4, oh kalak si erlua-lua ibas kini teken lagi ni tengdu, maka adir teman kam ras doni enda kam jadi imbang di batang. Bagi katakan Johannes ndak basada Johannes pasal 2 ayat 16. Endra pemikiran doni labo bas bapa nari. Jadi masalahnya kita ada tak Tuhan setuju kita rasi setujui doni. Maka uji cobana kita ndai melawan di bata. Si pihak pemikiran doni entah silawan. Laba ci netral. Ulan indu ya ku gereja. Ku gereja ras berpihak man Tuhan beda. Pancing kalau ku gereja melayani gereja, baci hamba Tuhan, pendeta sendiri. Tetapi idena perukurna kehendak nanda melawan firman Tuhan, persetujuan nanda melawan firman Tuhan. Makanya paling dasar sebelum baci kita menang, mesti kita lah setuju man perukuran doninari. Adi setuju kita, ijeme kita enggo erlua-lua pas kini teken silawan Tuhan kita berpihak doni. Ya, jadilah baci kita netral. Kulis kelari ayat 4. Oh kala sir lua-lua ibas kini teken laki ni tendu maka adir teman kam ras doni enda kam jadi imbang di bata. Makana adina bas pergumulan du pihak du pendapat doni otomatis kam imbang di bata. Hadi kita imbang di bata. Di bata imbang ta. Labo tergeluhkan. Di bata imbang ngerisa. Pangan. Kerina imbanglah di bata teman. Aku yang dalam gelemen geluh. Kerina imbang di bata temanku. Tapi ada si pihak kehendak tandai sila menurut kebenaran firman Tuhan.
otomatis imbang tadi bata enda lolit ingan kerah nina kalak karo lalit ingan cio kujapa bekam ermasalah kerinanang menimpa kam engkai bandi bata imbang. Iser sura-sura jadi teman doni ibahana kapirina jadi musuh di bata. Ayat 5 ula ya kamu sia-sia si tersurat di bas pustaka. Kesah si badia si tamakan di bata ibas kita. Sura-sura gelah kita setia manbana. Cemburu ilahi. Di bata tandai cemburu iya. Adi keinginan tandai. Mengingini sila inginina. Maka kudus geluhta. Adi keinginan tandai. Bersekutu, bersatu, berpadu. Ras keinginan di bata. Jadi, labu mematikan keinginan. Tapi menyatukan keinginan dai. Ku keinginan di bata. Enda masuka cita. Enda mekemalamanate. Enda damai sejahtera. Enda mekenikmatan kalak rekini teken. Cemburu ilahi. Cemburu si kudus. Di batan dalil cemburu nasi kudus. Idana keinginan umat nandai. Keinginan si menghancurkan dirina. Menghancurkan hati di bata. Persadalah keinginan taras. Keinginan di bata. Nina ayat 6 amin bagi beli dan ngelias Athena. Sebab Ibrek takulihi ayat 6. Amin bagi beli dan ngelias ates si Ibrek kena asangkan cemburuna. Ena melihat pengampunan. Jadi adina engkau lepak keinginan tandai. Minta ampunlah. Bagi lit tersurat di bas pustaka si badia itulah di batang ngekala si meganjang ukur tapi man kala si meter ukur na Ibrek kena lias Athena. Kai kinjena meganjang ukur mempertahankan diri nandai benar. Keinginan nasi melawan keinginan di bata tetap pertahankan enda meganjang ukur. Jadi meganjang ukur ibas Alkitab mempertahankan keinginan kebenaran diri. Takluk keinginan diri tanda ku keinginan Tuhan. Pasti kalau mendati-dati ngerana. Tapi surah-surah nanda melawan kebenaran Tuhan. Enda keras kepala, tegar tengku, enda memeganjang ukur. Tapi kalau keras, tegas, tapi hatina gampang luluh kubas kehendak Tuhan. Tinggi hati, meganjang ukur jenda, pertahankan keinginan dirina. Itulah di batang kala si meganjang ukurna tapi man kala si metru ukurna Ibrek kena lias Athena. Jadi engkai makala dat kala lias hati di bata ban pertahankan kehendak dirina, keinginan si erdosa. Enda asandigan pelalit pengampunan, asandigan pelalit damai sejahtera, asandigan pelalit lias ate di bata. Ayat itu, engkau nak kusingatkan kau ke lanjut. Makan deskenlah diri induman di bata. Desken diri jeda, berpihaklah man di bata. Reglah man di bata. Lawanlah iblis, kiam iblis ibas kamnari. Engkau maka jeda iblis. Kehendak dirindai, isampati iblis. Tempat-tempat jenda, tiba-tiba muncul kata iblis lang. Dai nari bas keinginan-keinginan si berlawanan ras keinginan di bata. Litje unsur setan, unsur iblis. Litje pribadi si deban. Labu netral kita saja. Dosa tandai singgo melawan kehendak Tuhan.
isampati iblis. Maka pikiran ta, perasaan ta, kehendak ta, icemarkan dosa radu rahasia, ijembah iblis guna menolak dibata. Karena kandu netral perukuran du keinginan dusi melawan dibata lije unsur setan. Maka ningkundai kerasukan labo si ngerina pendahin iblis. Pendahin iblis si ngerina ibelana keinginan du si melawan keinginan Tuhan. Maka kita susah. Jem kita terjebak. Mesti si temukan apa indai dipakai setan keinginan tandai untuk melawan Tuhan, membela diri. Ayat walau rembakkanlah diri indukku di bata, maka ia pengerembakkan diri naman bantu. Enda adinggo sitah kebenaran, mesti kita bertindak, merembakkan diriku di bata. Enda labo bertentangan ras teologi, maka Nadi Batanda lebih mengasihi kita, menyelamatkan kita, labo bertentangan. Enda kencaruh kebenaran di bataman banta, mesti kita bertindak. Anak si papa, anak yang hilang, sadar ia, mulihlah aku ke rumah bapakku. Bertindak ia. Bertindak aja anda mulai bela kebenaran. Jangan tadingkan dusta basdosa nari. Nina ayat walu rembakkanlah diri induku di bata, maka na ia pengerembakkan diri naman bandu. Bersihkanlah tandu, oh kam sir dosa. Bersihkanlah ukur, oh kalak sir tupang ukur. Erceda hatilah. Aku terus terang kecewa, ngenen kalak si kecewa, nang dangi tindakan kalak si deban. Mengeluh nang dangi kalak si deban. Putus asa ya nang dangi kalak si deban. De balik ka erceda hati kecewa, banlah jawab Tuhan totona. Lang kita ngemusti erceda hati nang dangi keinginan ta, sila benar dai. Tangisilah bandu nina Tuhan Yesus. Diganai kan tangis, kita itemukan du, keinginan du, silaba dia berlawanan ras kebenaran. Daud memang ia dabuh dosa simbelit. Tapi Daud ketempusuhna, labelana dirina. Enda merusur singatkan kalak tentang Daud, lah seje singatkan. Daud kencaruh Nathan, jumpai Daud, lalit penolakan Daud karena dosana amina peya raja. Mulai jenari, perdaya tekendu kegeluhan Daud, lanai yang git mere peluang, dabuh kedua kali, bas dosana. Daud ketempusuhna. Makana puji-puji Daud, oh Tuhan, pusuh si getem, ukur meteruh, ras jera, kap sila itulah du. Maka dilengah begindu renungan siang sirbi ulihi begikan. Sebab siku temukan baskala ngikutkan Tuhan latena malam, enda masalahna. Lid dosa si simpanna, sila pernah getem pusuhna, lah pernah tadi kena dosa sie. Ngikutkan Tuhan nikmat, sukacita, damai, sejahtera, ketenangan. Tapi engkau maka kalau ngikutkan Tuhan, pergumulan simberat. Jakobus katakan, masalah keinginan dulu, masalah luar, eksternal, lang, masalah internal, masalah sikap hati. Syoge ras-ras, ayat siwah 10 si berjenda merenungenta. Cakup pasal 4 ayat siwah 10 lape
bukan du lah pedah admut, tapi kelah si begi kita ngoge kenca firman Tuhan syoge ras-ras Yakobus pasal 4 ayat siwa 10 sada dua ya arceda atelah tangis dengan ngandunglah jadikanlah tawan du jadi tangis jadikanlah kriah du jadi ndele ati peterunglah bandu lebih-lebih Tuhan maka ipeganjang nakam sekali nari yang muncul bas layar ta silalit handphone tan tak Alkitab ta banci sinin bas layar si lead handphone entah pustakata si oge ras-ras Jakobus pasal 4 ayat siwah 10 sada dua ya arceda atela tangis dengan ngandunglah jadikanlah tawandu jadi tangis jadikanlah kriak due jadi ndele ati terulah bandu ilmu Tuhan maka ipeganjang nakam sekali nari di barjena renungan ta tapi syoge sekali nari ayat siwah 10 sada dua ya erceda atelah tangis dengan ngandunglah jadikanlah tawan due jadi tangis jadikanlah kriahan due jadi ndele ati peteru bandu lebih-lebih Tuhan maka ipeganjang nakam endam ertina bertobat maka reh pengampunan reh lias ati Tuhan membantah si berjenda merenungan ta sindeskan man MC ta moderator yang ngaturkan